ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदरे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो येषान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बर मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे येष प्रसादमवक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानिं परमेश्वरीं कथां सोदोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। समादरणीय भक्तवृन्दहरू, यहाँहरूको सामु सदा झैं आज पनि विश्व हिन्दू युवा संघ अंतर्राष्ट्रीय समिति को आयोजना में प्रत्येक वर्ष हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को व्रत कथालाई श्रवण गराउँदै आएका छौं। आज पनि यस प्रातकालीन समयमा यहाँहरूको सामु श्री स्वस्थानी व्रत कथा को 10औं अध्यायलाई लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूले यो 10औं अध्याय कथालाई श्रवण गरेर पुण्य आर्जन गर्नुहोला। अब हामी कथा प्रसंगमा लाग्दछौं। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, अब जब फेरि राजगृहमा गई दाहिने कुइनो पतन भयो, त्यहाँ राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमि में वायु आई सुगंध बहाई तपस्या करे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुले यावत जीवात्मा जति छन् तिनको प्राण वायु हुन सकूं भनी वर मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि महापन्थमा गई देव्रे कुइनो पतन भयो। त्यहाँ महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकूं भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि कोल्हापुरमा गई उधर भनेको पेट पतन भयो। त्यहाँ कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नंदा योगिनी मसानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गरुडाई रत्नादि फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरो आहार हुन् भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि एकापुरमा गई दाहिने घुँडा पतन भयो। त्यहाँ एकापुर पीठ साधुक्षी देवी सकुपी योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्।
ईश्वरीले शिलाहरूले देवताको अङ्गमा लागु भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि ओमकारेश्वरमा गई उपल्लो ओठ पतन भयो। त्यहाँ ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदय योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा कल्प वृक्ष आई नाना फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्प वृक्षले जो चिताएको छ सो फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन्। भक्त सज्जन फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो। त्यहाँ जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुशाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पातल तीनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उज्जैनमा गई रगतको डल्लो पतन भयो। त्यहाँ उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललत जुहा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। हिमालय पर्वतले देवता दैत्य र मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि चरित्रपुरमा गई दाहिने करङ पतन भयो। त्यहाँ चरित्रपुर पीठ सवर्णेश्वरी देवी चित्रबाट योगिनी वायवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा योगिनी गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनी गणहरूले यज्ञ सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छेरिकापुरमा गई मुडी पतन भयो। छेरिकापुर पीठ युगाद्य देवी कलङ्क योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आई नाना प्रकारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृका गणले स्थानका मालिक हुँ भनी मागे। तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। त्यहाँ हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोट्टाराक्षा योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सुदर्शन चक्र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहार कर्ता हुँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उड्डयनमा गई शिर पतन भयो। उड्डयन पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना फल चढाई कुदी खेली पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दहन गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि प्रयागमा गई फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंह जङ्गा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि विश्वमा गई मृगौला पतन भयो। त्यहाँ विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झकाली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्माई नाना चित्र विचित्र गरी देवालय बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भइन् वरदान ल्याऊ भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगमा स्थिर होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मायापुरमा गई फियो पतन भयो। त्यहाँ मायापुर पीठ माया देवी चञ्चली योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा 64 लिङ्गायत जप ध्यान गरे। ईश्वरी प्रसन्न भइन् वरदान ल्याऊ भनिन्। 64 लिङ्गले स्वयम्भू लिङ्ग झैँ रहौँ भनी मागे। ईश्वरी तले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मल्लागिरीमा गई बायाँ कुम पतन भयो। त्यहाँ मल्लागिरी पीठ मालिका देवी योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा भूत प्रेत पिचास आई नाची खेली सेवा गरे।
ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन् भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तिम्रा नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मलयागिरीमा आसन पतन भयो। त्यहाँ मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सत्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भइन् वरदान ल्याऊ भनिन्। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि सेनामा गई मुकुट बत्तम भयो। त्यहाँ सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्र योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा आदित्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भइन् वरदान ल्याऊ भनिन्। आदित्यादि नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मेरुगिरीमा गई सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा सप्त नागाई हीरा मोती माणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सप्त नागले शरीर अगम्य होस् भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिने तिग्रो पतन भयो। त्यहाँ महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावास्याका दिन सम्पूर्ण लोकले पूजा गरी सम्मान गर्नु भनिन् मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। त्यसै कारणले कार्तिक कृष्ण औँसीमा हामी लक्ष्मी पूजा विशेष गर्छौँ। फेरि बानरपुरमा गई बायाँ तिग्रा पतन भयो। त्यहाँ बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी भेलुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि नाना पुष्पवनिका फूलहरू आई सुवासना दे तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कमल आदि फूलले पूजा कालमा प्रशस्त होस् भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हिरण्यपुरमा गई सुनस्थान पतन भयो। त्यहाँ हिरण्यपीठ नवरतेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सरस्वतीले यावत जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करङ पतन भयो। त्यहाँ लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि प्रबलता अष्टसिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर हौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उद्यानमा गई कन्ड्याउलो पत्तर भयो। त्यहाँ उद्यान पीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसोपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मेघले संसारलाई जलदान दिन उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छाया क्षेत्रमा गई रहेका सबै अङ्ग पतन भयो। त्यहाँ छाया क्षेत्र पीठ जत्रेश्वरी देवी सुसो केदार योगिनी पिचासेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरव आई नाना प्रकारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टभैरवले मातृका गणको अधिपति हौँ भनी मागे। तथास्तु भनी वरदान दिन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरले जहाँ जहाँ सती देवीको एक एक अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति भयो। त्यसै कारणले अब सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी छ। यसमध्ये 50 पीठ मात्र दर्शन गर्यो भने 50 पीठको मात्र दर्शन गर्यो भने इच्छा सिद्धि हुन्छ, सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। मनुष्य जन्म भई जसले 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुख ब्रह्माले यस तरहसँग आज्ञा गर्दा भए। इति स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये
कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्तिनी परमेश्वर्या व्रत कथायां सती देवी शरीर पतन नाम दशमोऽध्याय। ओम उपनयतु मंगलवः सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दीनकर किरण निमोदित नवनलिना तल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा परदंड मंडित कर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधि देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपा कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यत्मनवा नुसित स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद् अनन्य चेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।